Alhamdulillah ya telah hadir bersama kita Syekh Mudhaffar dan beliau sudah mutakallim bil lugha Indonesia. Alhamdulillah. Kita nggak nakal bila kita لا تحتاج. insyaallah. Ya beliau sedikit banyak sudah bisa bahasa Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal ma'had. جميعا. ولم نعرف يعني هل هذه الزيارة أول مرة أو قبل هذا زرت هذا المعهد؟ أنا زرت المعهد في سولو. لا هنا لم تزوره؟ ما شاء الله. كان الذي زار هذا المعهد شيخنا دكتور وائل. ما شاء الله. رحمة الله. طيب. نعم. استسلم. نعم عرفنا الله أكبر. ما شاء الله. طيب. Alhamdulillah ya. Untuk saya nanti gak berpanjang kalam, alhamdulillah karena beliau sudah hadir. Mutarjim juga ada, ya Ustaz Rajif, beliau dari Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, ya dari Hidayatullah. Nanti insya Allah 1 jam ke depan kita akan bersama Syekh, kita akan banyak istifadah dan yang penting juga sebagai diingatkan kemarin untuk menyiapkan infak yang terbaik dan yang terbanyak dan yang terikhlas ya insyaallah. Baik, langsung saja ya alhamdulillah tasyarafna bi huduri musyidah di hadzal ma'had. Kita akan berikan waktu dan kesempatan untuk beliau ya kita serahkan kepada Syekh. Tapi sebelumnya kita awali dulu acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. المسلمين تفضل مع الطالب. ما في طالب. طيب تمام. Dan Syekh kan dulu. Alhamdulillah. Oh طيب هي Tamam. Satu. ليس تمام. siap. Siap. Jangan bilang tamam kalau mereka harus siap. Siap. Ya tamam lagi. Baik ya. Sebelumnya kita sambut beliau dengan petikan takbir. Tepalkan tangan dulu semuanya. Ya, kalian muslim antum kita sambut beliau dari Gaza, dari Palestina, hadir jauh-jauh dari bumi Palestina mengunjungi kita semua untuk menyambungkan hati kita satu sama lain dan juga untuk menghubungkan ya dengan Baitul Maqdis dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Takbir! Saya bakal bilang siap, dijawab siapnya yang paling kencang. عندنا صيام اثنتين. Ada 2 jenis siap katanya. صيام مع الهمس. Siap dengan semangat dan dengan napas, لا نخرج فيها صوت. dan siap yang nggak pakai suara. وصيام بالقلوب. Nah, siap yang tadi pakai napas atau suara, yang kedua siap dengan suara. siap. Kurang kuat. siap. الثانية بدون صوت. Yang kedua nggak pakai suara. أريد الكل يفعل زيي. Ayo semuanya gerakin mulutnya, tapi tanpa keluar suara. Satu, dua, tiga. ليس الكل يستعمل. أنا أريد الكل. Semuanya harus bergerak, ikuti gerakan beliau ya. Bagus. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدخل الفرح على المسلمين فله بكل من يدخل عليه الفرح أجر عمره. Beliau mengutip dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menelusupkan kegembiraan kepada umat Islam, kepada orang Islam, insya Allah dia akan mendapatkan dari setiap kebahagiaan itu, kesenangan itu, satu pahala. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأبناء الأحباء، أيها البنات الأحباء، أيها الجمع الطيب من المدرسين والمدرسات،
أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حقيقة ليس هناك يعني سياق جيد وسياق سكة، لكن هي نوع من الممازحة وإدخال الفرح من منطلق قول الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالداعي إلى الله لابد أن يكون لين مرن. Jadi beliau sampaikan yang tadi beliau lakukan itu tentu semata-mata hanya untuk biar membuat suasana menjadi cair, dan itu merupakan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau kutip tadi. Kalau misalkan kita sebagai dai itu bersikap keras, tentu orang-orang itu akan lari dari sekeliling kita. Maka dari itu penting untuk bersikap lemah lembut dan menyelipkan sedikit candaan dalam dakwah kita. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، والحمد لله أن جمعنا بخير جند في الأرض حفظت كتاب الله ومدرسيهم ومدرساتهم. الحمد لله أن جمعنا في هذا المكان الطيب في مسجد معهد هداية الله في جاكرتا، والذي أسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يديم عليكم نعمته ألا وهي إتمام كتاب الله إن شاء الله. Beliau mengucapkan syukur alhamdulillah pertama-tama atas nikmat iman dan Islam, kemudian atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, menjadikan kita, mengumpulkan kita sebagai sesama umat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau bersyukur mengucapkan alhamdulillah bisa bertemu dengan para santri, para ustadz di pesantren ini, pesantren Hidayatullah Yogyakarta, dan beliau mendoakan semoga setiap tindakan, setiap amal yang dilakukan di pesantren ini, terutama dalam rangka menjaga dan menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala, itu mendapat balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad akrama Allah ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam يعني جعلها خير أمة أخرجت للناس. قال جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنتم يا أمة محمد أمة الخيرين، أنتم يا أمة محمد جعل الله نبيكم شاهدا على كل الأنبياء وعلى هذه الأمم جمعاء. قال جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, sudah mengistimewakan kita sebagai umat Muhammad SAW dengan memberi predikat kepada kita sebaik-baik umat. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, yang artinya kurang lebih kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan besar kepada kita, kepada umat Muhammad, dengan salah satunya menjadikan Nabi itu Rasul kita, yang mana Nabi kita juga punya keistimewaan dibandingkan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lain. Dalam ayat yang Syekh bacakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan
Allah menjadikan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu hanya sebagai saksi, sebagai syahid hanya bagi umatnya sendiri. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Inilah keistimewaan beliau, dan karena keistimewaan beliau ini kita juga sebagai umatnya turut menjadi umat yang istimewa. أيها الجمع الطيب مدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات، احمدوا الله حمدا كثيرا أن استعملكم في دينه، بأن اصطفاكم أنتم كطلاب وطالبات بحفظ كتابه، وأن جعل هؤلاء المدرسين والمدرسات هم مدرسين للقرآن لكم، لأنكم صفقوا الله في خلقه فحفظت كتاب الله، هم الذين أدرجهم الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن يحفظ في صدور أمثالكم، لأن غيركم من الشباب ومن الشابات الآن في لهو عميق وفي سبات شغلتهم الدنيا وحب الدنيا عن حب الآخرة. فلذلك أحمد الله على هذه النعمة التي منها الله عليكم، كما قلت مدرسين ومدرسات وطلاب وطالبات. Syekh kemudian sampaikan kepada kita, kepada para santri, para santriwati, para ustadz, para ustazah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih ikhwas kalian, para santri dan para asatidzah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memahamkan dengan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan untuk menghafal, mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an. Sehingga kata Syekh, melalui kegiatan menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an itu sesungguhnya kita semua sudah masuk ke dalam apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang Syekh baca tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pasti menjaganya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan apa yang tersimpan di dada-dada santri-santri sekalian yang menghafal Al-Qur'an. Itulah makanya Syekh katakan, bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Kita menjadi bagian, menjadi generasi yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab sucinya. Bismillahil kauniyah سنة التفضيل. ومعنى سنة التفضيل أي تفضيل أمرا ما عن باقي أمور من نفس الجنس. فنبدأ بكم أنتم، فقد فضلكم الله أنتم أيها الحفظة عن باقي الطلاب الآخرين الذين يلعبون ويلعبون، طلابا وطالبات. ثم قبل ذلك فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء، وفضل يوم الجمعة هذا عن باقي أيام الأسبوع، وفضل يوم عرفة عن باقي أيام السنة، وليلة القدر عن باقي الليالي، وشهر رمضان عن باقي الأشهر، والأربعة الحرم مجتمعة عن باقي الأشهر. إذا هكذا هي سنة تفضيل أوجدها الله في خلقه. Kemudian dalam kesempatan ini Syekh menyampaikan suatu sunnatullah, suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tafdil atau pengutamaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan suatu hal dibandingkan hal-hal lain yang sejenis. Nah, beliau beri contoh pertama-tama misalkan santri-santri di sini lebih Allah utamakan ketimbang para pemuda, para pemudi yang lain yang barangkali masih terjebak dalam senda gurau, sedangkan santri-santriwati di sini sudah menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan, memberi keutamaan kepada nabi kita Nabi Muhammad dari
nabi-nabi yang lain dari rasul-rasul yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutamakan hari ini, hari Jumat ini dibandingkan hari-hari yang lain dalam sepekan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengutamakan misalnya hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, itulah salah satu sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan keutamaan bagi satu hal dibandingkan dengan hal-hal lain yang sejenis. وكذلك صلى الله جل في علاه لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يشرع في سنة التفضيل. فقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة مساجد فضلها في الحديث الشريف عن باقي مساجد الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى. إذا هنا النبي خصص والتخصيص تفضيل. إذا سن الله جل في علاه لنبيه أن يخصص كما خصص الله وأن يفضل بعض أشياء عن بعض. Kemudian Syekh lanjutkan bahwa Allah juga menetapkan keutamaan beberapa hal itu melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui sabda beliau. Sebagaimana kita tahu, semua yang beliau sabdakan merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la tusyaddur rihal, tidak boleh dilakukan suatu perjalanan dengan sungguh-sungguh dalam rangka ibadah, dalam rangka ziarah ibadah itu kecuali menuju ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini Rasulullah SAW mengkhususkan ketiga masjid tersebut untuk perjalanan ibadah dengan sungguh-sungguh, yang mana pengkhususan tersebut adalah pengutamaan, yang mana Rasulullah memberikan keutamaan dengan memberikan kekhususan tadi. Disinilah saya ingin tekankan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad juga menetapkan sesuai dengan ketetapan Allah bahwa ada beberapa masjid dalam hal ini yang lebih utama, lebih istimewa dibandingkan hal-hal lain dan masjid-masjid yang lain. لو أخذنا من هذه المساجد المسجد الأقصى وسألنا سؤالا: لماذا تميز المسجد الأقصى عن المسجد الحرام وعن المسجد النبوي؟ ثم لماذا تميز المسجد الأقصى عن باقي مساجد الأرض؟ يعني السؤال الأول: لماذا تميز المسجد الأقصى عن المسجد الحرام وعن المسجد الأقصى وعن المسجد النبوي؟ ثم السؤال الثاني: لماذا تميز المسجد الأقصى عن سائر مساجد الأرض؟ Baik, kemudian dari ketiga masjid tersebut, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Syekh akan mengkhususkan pembahasan terkait Masjid Al-Aqsa. Nah, di sini kemudian ada 2 pertanyaan: apa istimewanya atau keutamaannya Masjid Al-Aqsa dibandingkan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi? Yang kedua, apa juga keistimewaan dan keutamaan Masjid Al-Aqsa ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain selain kedua masjid yang tadi? Siapa yang menjawab? Yang pertama tadi, apa keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang bahkan tidak ada atau tidak pada Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi? طيب تفضل. إذن المسجد الأقصى هو أول قبلة صلى إليها المسلمون، صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين من خلفه 8 أشهر حتى نزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام هنا تغيرت القبلة جزاك الله خيرا. Jadi benar jawaban Ustadz tadi bahwa keistimewaan pertama yang bahkan tidak terdapat pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat kepada umat Islam, pertama-tama ketetapan kiblat itu diharuskan Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Selama 8 bulan lamanya Rasulullah, para sahabat dan beserta seluruh keluarganya itu sholat menghadap Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat. Baru kemudian setelah 8 bulan berlalu dan Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yang Syekh bacakan tadi, bagaimana Rasulullah bolak-balik menghadap ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu dirubah. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan beliau tersebut dan mengarahkan kiblat ke arah yang beliau hendaki, yaitu ke Masjidil Haram. Sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam sholat menghadap Masjidil Haram setelah sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Inilah keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang bahkan tidak ada pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dua. Yang kedua, apa keistimewaan Masjid Al-Aqsa dibandingkan masjid-masjid yang lain? طيب. أما الأمر الثاني فأنه نص الله على اسمه صراحة في القرآن، ويقول أهل العلم ما ذكر صراحة في القرآن يسمى معلوما من الدين للضرورة. نصت آيات سورة الإسراء على اسم المسجد الأقصى صراحة، فقال الله في مطلع سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذكر صراحة معلوم من الدين بالضرورة، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة كفر بما نزل على محمد ويندرج تحت قول الله أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Kemudian keistimewaan kedua yang menjadikan Masjid Al-Aqsa ini lebih istimewa dibanding masjid-masjid yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Masjid Al-Aqsa ini secara terang dan jelas di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam ayat yang pertama surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha Suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya Nabi kita Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala turut menyebutkan nama Masjid Al-Aqsa, sehingga saya sampaikan dalam pandangan ahli ilmu, para ulama, suatu hal yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran itu berarti sudah menjadi bagian pokok dalam agama kita.
atau istilah fikih yang saya sebutkan tadi, maklum minad-din bid-darurah. Suatu hal yang wajib kita tahu dan tidak bisa tidak. Maklum minad-din bid-darurah. Hal yang wajib kita tahu dan tidak mungkin kita tidak tahu. Nah, seperti misalkan kewajiban sholat itu tidak mungkin orang Islam itu tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Isra tadi, Masjid Al-Aqsa ini adalah maklum minad-din bid-darurah, hal yang pokok dalam agama yang wajib setiap muslim itu tahu. Dan saya tegaskan, mereka yang mengingkari hal tersebut berarti mengingkari hal yang pokok dalam agama, dan siapa yang mengingkari hal yang pokok dalam agama maka ditakutkan bisa termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau kutip tadi, apakah kalian beriman kepada sebagian dari Alkitab itu dan kafir kepada sebagian yang lain. أما الأمر الثالث فهو في نفس الآية حيث أن الله جعل المسجد الحرام نقطة انطلاق في رحلة الإسراء، ثم محطة الاستقبال كانت المسجد الأقصى، ثم من محطة الاستقبال كانت محطة انطلاق إلى رحلة المعراج إلى سدرة المنتهى. وهذا ليقول لنا الله أن ما بينكم وبين نبيكم وبين المسجد الأقصى ربطا عقائديا، ربطا عقائديا، فمن تخلى عن المسجد الأقصى تخلى عن مصر ومعراج نبي البشرية جمعاء محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك انتبهوا فالمسجد الأقصى مبارك ما حوله، وهو يقع في فلسطين كلها مباركة لأن الله وضع لنا بها المسجد الأقصى الذي قال فيه كما قلنا في الآيات الذي باركنا حوله. Kemudian keistimewaan berikutnya, keistimewaan yang ketiga terkandung dalam ayat yang sebelumnya dibacakan tadi, bagaimana Allah menyebutkan nama Masjid Al-Aqsa itu. Dalam ayat tersebut terkandung pesan bahwa Masjid Al-Aqsa ini memang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala pertama menjadikan Masjid Al-Aqsa itu tujuan dari perjalanan di malam hari, perjalanan Isra dari Masjidil Haram. Yang kedua, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjid Al-Aqsa itu tempat keberangkatan, ya, tempat keberangkatan dari bumi menuju ke langit. Nah, di sini saya tekankan hikmah di balik penetapan Masjid Al-Aqsa sebagai tujuan dan terminal keberangkatan itu semata-mata adalah untuk mengikat Masjid Al-Aqsa itu dengan kita dalam suatu ikatan akidah. Jadi Masjid Al-Aqsa dengan semua peristiwa, dengan ayat yang menyebutkannya, itu mengikat kita dengan ikatan akidah, bagian dari keyakinan, bagian dari keimanan kita. Maka dari itu saya sampaikan, berhati-hatilah mereka yang tidak mau memperdulikan atau mengabaikan Masjid Al-Aqsa, karena mereka telah mengabaikan suatu hal yang menjadi bagian dari akidah mereka. Dan perhatian kita terhadap Masjid Al-Aqsa ini turut membawa kita untuk memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Yang di sini saya sampaikan berdasarkan ayat yang beliau bacakan tadi, bahwa di Masjid Al-Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Maka pada hari ini keseluruhan negara saudara-saudara kita di Palestina itu adalah negara atau tanah yang penuh berkah, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan Masjid Al-Aqsa di tengah-tengah negara tersebut. أما الأمر الرابع فأنه في هذا المسجد صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع له الله الأنبياء كلهم ومعهم أبونا آدم صلى بهم إماما في هذا المسجد ليبلغ المسلمين أن تمسكوا في هذا المسجد. ثم أن هذا المسجد الأمر الخامس فيه ما ورد عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الأقصى ب1000 صلاة فيما سواه. لذلك أيها المسلمون
أيها الجمع الطيب، إياكم والتفريط في المسجد الأقصى، إياكم وأن تتخلوا عن المسجد الأقصى. فوالله كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أندونيسي، عربي، ماليزي، أمريكي، هولندي، بولندي، من أي قطر كان، ما دام يشهد أن محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا يسألن عن المسجد الأقصى. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang saya sampaikan masih terkait dengan peristiwa Isra tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua nabi dan rasul di Masjid Al-Aqsa itu untuk sholat di belakang nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kata Syekh merupakan simbol persatuan umat Islam sedunia, bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat berkumpul dan tempat bersatu. Nah, kemudian keistimewaan kelima yang ingin saya kutip pada kesempatan kali ini adalah apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa itu 1000 kali lipat ganjarannya, pahalanya dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang biasa. Nah, di sini saya sampaikan, saya tekankan, jamaah sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan urusan Masjid Al-Aqsa ini. Jangan sampai ada di antara kita yang berlepas diri atau mengabaikan urusan Masjid Al-Aqsa ini. Karena sesungguhnya tadi saya sempat bersumpah, demi Allah, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak peduli dia orang Indonesia, orang Arab, orang Amerika, orang Eropa, atau orang di mana saja, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demi Allah, kata Syekh, mereka semua akan dimintai atau akan ditanya terkait apa yang sudah mereka lakukan terhadap untuk Masjid Al-Aqsa. تقبل الله على أهل فلسطين بأن أكرمهم بوجود المسجد الأقصى المبارك حوله، ومن الله على أهل غزة من أهل فلسطين بأن جعلهم الطائفة المنصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحها في الحديث الشريف حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ما أصابهم من لوآء وهم على ذلك حتى يلقوا الله. فعد الصحابة قالوا: أين هم يا رسول الله؟ من هذه الطائفة؟ قال: هم في بيت المقدس وأبناء بيت المقدس. الحمد لله أن أكرمني وعائلتي وأبنائي وإخواني بأن جعلنا من أهل غزة العزة. والله أسأل كما أكرمني أن يكرمكم بدعائكم لأهل غزة ولأهل فلسطين أن تنالوا أجرهم بإذن الله. Kemudian Syekh sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bangsa Palestina dengan menjadikan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa itu berada di tengah-tengah tanah mereka. Kemudian lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan secara khusus warga Gaza yang mulia, karena mereka adalah kelompok atau segolongan yang disabdakan, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang membela Masjid Al-Aqsa. Ini suatu kemuliaan, suatu kehormatan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, akan selalu ada sekelompok orang, golongan atau taifah dalam umatku yang terus-menerus menang atau ditolong Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus tegar dan tegas terhadap musuh-musuh Allah, terus-menerus berjuang hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka ke sisinya. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah golongan ini, sekelompok orang ini, Taifah Al-Mansurah ini, golongan yang ditolong oleh Allah ini?
Rasulullah menjawab, golongan tersebut ada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Nah, di sini saya merasa bangga, merasa terpuji bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, memuliakan keluarga beliau dan memuliakan anak-anak beliau karena tumbuh dan besar di sana menjadi pejuang yang membela Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian saya juga berdoa, berharap semoga dengan dukungan dari jamaah sekalian, dari para santri sekalian, secara umum masyarakat kita sekalian semuanya, dengan doa dan dukungan kita semoga kita juga bisa mendapatkan pahala atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah tadi, At-Taifah Al-Mansurah. فقد من الله على شعب أندونيسيا بأجدادكم المجاهدون الذين قارعوا الاستعمار الهولندي حتى نالوا استقلالهم قبل 78 عاما، لتنعموا أنتم في خيرات وفي كمال نعمة الله لكم في هذا البلد الطيب. لكن لو سألتكم سؤال، حينما نلتم استقلالكم من هي أول دولة اعترفت باستقلالكم؟ Jadi saya sampaikan, kita bangsa Indonesia juga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Muliakan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberi anugerah kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh kakek-kakek kita, oleh orang tua kita, para pejuang kemerdekaan sekitar 78 tahun yang lalu. Itu adalah anugerah, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya bertanya, tahukah jamaah sekalian, negara mana yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia? Apa? Itu Palestina. فلسطين الدولة الأولى التي اعترفت والتي أمد قائدها عبد القادر الحسيني والشعب الأندونيسي بمجاهدين ليجاهدوا مع أجدادهم. فلسطين كانت فلسطين عربية مسلمة حرة مستقلة حتى آوينا اليهود الذين قتلهم هتلر، ولأننا نعمل بكتاب الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. آويناهم حتى يسمع كلام الله، آويناهم وسكناهم بيوتنا وأطعمناهم طعامنا، لكن اليهود أهل غدر وخيانة، فقد نبذهم الله في كتابه الكريم بعدة صفات، منها كلما أبرموا عهدا نبذوه فريق منهم، منها ويسعون في الأرض فسادا، منها يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، منها قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، منها قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، منها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. هكذا مذمومين في كتاب الله لكننا آويناهم، لكن لأنهم أهل غدر وخيانة ما كان منهم إلا أن اتحدوا مع غرب اللعين، مع بريطانيا وأمريكا، حتى استولوا على كل فلسطين في عام 1967. Betul sekali tadi jawaban jamaah sekalian bahwa memang negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Yang pada waktu itu pemimpinnya, panglimanya itu bernama Abdul Qadir Al-Husaini. Yang mana Abdul Qadir ini menerima utusan dari Indonesia yang mengabarkan kemerdekaan Indonesia, dan beliau secara langsung mengakui kemerdekaan tersebut dan bahkan menawarkan para pejuang Palestina untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi begitulah kata Syekh, Palestina adalah negara daulah Arab Muslim yang merdeka dan berdiri sendiri pada waktu itu.
Hingga kemudian datanglah segerombolan pengungsi bangsa Yahudi yang datang karena kabur atau lari dari kekejaman Hitler di Eropa. Ketika mereka diburu, dibantai di Eropa, mereka kabur, mereka mengungsi dan memohon pertolongan kepada warga Palestina. Warga Palestina sebagai umat Islam yang berakhlak tentu menerima mereka yang memohon pertolongan kepada mereka, meskipun ternyata memang setelah diberi pertolongan mereka menampakkan sifat aslinya sebagaimana yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana mereka itu penuh kelicikan, penuh pengkhianatan, mereka suka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang sungguh tidak layak, seperti mengatakan Allah itu miskin dan mereka yang kaya dan lain sebagainya, sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun bangsa Palestina tetap saja menerima mereka karena kebaikan hati mereka. Lantas apa yang terjadi? Tampaklah sifat asli mereka. Mereka bersekongkol, berkonspirasi dengan kekuatan-kekuatan kafir, dengan Inggris dan sebetulnya, menikam bangsa Palestina dari belakang, merampas tanah orang-orang yang sudah memberi mereka perlindungan, hingga sedikit demi sedikit melalui negara yang mereka dirikan dan beri nama Israel, mereka akhirnya berhasil mencaplok Palestina, menjajah tanah Palestina, mengusir warga-warganya secara menyeluruh pada tahun 1967. بفضل الله استطاع المجاهدون في غزة العزة قبل 25 عاما أن يعدوا العدة المنطلق بفضل الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. حرروا هذا الجزء قبل 25 عاما، قطاع غزة الذي يبلغ طوله 45 كيلو وعرضه 8 كيلو ويسكن فيه 2.5 مليون نسمة. تحرر هذا الجزء وأعد المجاهدون العدة حتى كان يوم اللقاء 7 من أكتوبر قبل 6 أشهر لقاء طوفان الأقصى، لقاء تحرير كل فلسطين، وبإذن الله ستحرر. وهم اليوم أهل غزة يدفعون ضريبة هذا التحرير، ولسان حالهم يقول نحن بخير ما دام الغرض من كل هذا تحرير كل فلسطين وتحرير مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قدم غزة من الشهداء ما يزيد عن 30,000، ومن الجرحى ما يزيد عن 80,000، ومن المفقودين تحت الأمطار ما يزيد عن 15,000، ومن البيوت التي هدمت كادت أن تكون في كل 100 بيت أكثر من 80 بيت دمر دمارا كاملا، وما تبقى لا يصلح إلى المعيشة. لكن لسان حال غزة يقول وأهلها نحمد الله أن جعلنا من الذين قيل فيهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أهل غزة يقولون الحمد لله أن جعلنا من الذين قال الله فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. لسان حال غزة يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولسان أهل غزة يقول أن النصر آت ولا شك في ذلك، يقين أننا منصورون لأن الله كتب في كتاب عزيز، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لسان أهل غزة يقول كل شيء لا قيمة له أمام عزة المسجد الأقصى، فلا أولادنا ولا أزواجنا ولا إخواننا ولا بيوتنا تساوي شبر واحد في المسجد الأقصى. هذا لسان أهل غزة. فلذلك ادعوا لأهل غزة الآن في ظهر
في معارك مستمرة. بإذن الله سيحرر بيت المقدس قريبا، وستأتون بعز عزيز إليه لتصلوا فيه بعد تحريره ركعتان، وتصلي فيه ما شئتم، لكن ليس صلاة مختصر، صلاة وهو مختصر، بل صلاة وهو تحرير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada bagian terakhir tadi saya sampaikan warga Gaza, ya, salah satu wilayah di Palestina bagian selatan, wilayah yang tidak terlalu besar, cuman sekitar panjangnya itu 50-an kilo, lebarnya itu 8-10 kilo, penduduknya hanya sekitar 2,5 juta jiwa, meskipun memang cukup banyak untuk wilayah sekecil itu. Nah, setelah penjajahan menyeluruh Palestina pada 67 tadi, para warga Gaza ini, mujahidin yang ada di sana, berhasil membebaskan wilayah mereka. Nah, dalam peristiwa yang kata saya terjadi sekitar 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu itu mereka berhasil mengusir seluruh kekuatan tentara Israel dari jalur Gaza. Hingga kemudian setelah peristiwa 25 tahun yang lalu itu, mujahidin di sana mempersiapkan apa yang dibutuhkan sebagai implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah apa yang kalian mampu untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuhmu. Berlalu 25 tahun, persiapan mereka sudah cukup. Tercetuslah peristiwa yang terjadi 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu pada tanggal 7 Oktober 2023 yang diberi nama oleh para mujahidin sebagai Operasi Topan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Nah, perang tersebut dikobarkan oleh mujahidin dalam rangka pembebasan Palestina secara menyeluruh dan terutama pembebasan Masjid Al-Aqsa, dan perang tersebut masih berkobar hingga hari ini. Warga Gaza sebagai pendukung para mujahidin itu berada di belakang mereka, mendukung para mujahidin meski mereka tahu harga yang harus dibayar dalam perang tersebut mahal. Ya, mereka tahu sejauh ini 30.000 orang sudah syahid, 80.000 orang menderita luka-luka, puluhan ribu lainnya hilang, bangunan-bangunan hancur, manusia-manusia tertimbun di bangunan-bangunan tersebut, 80% jalur Gaza sudah rata dengan tanah, masyarakatnya terusir, warga-warganya harus mengungsi, namun apa yang keluar dari mulut mereka adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka yakin semua yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tetap hidup dan diberi rezeki di sisi Allah sesuai dengan firman yang saya bacakan tadi. Mereka juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memang akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, makanan dan lain sebagainya dan bahkan nyawa. Namun Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mereka ditimpa musibah. Keyakinan mereka juga bahwa orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Inilah yang menjadi keyakinan warga Gaza hingga mereka masih bertahan sampai hari ini, tetap berjuang, tetap membela sehingga keseluruhan Palestina nanti akan merdeka. Maka dari itu tadi sebagai penutup Syekh sampaikan, doakanlah saudara-saudara kita di sana, dukunglah saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita di Gaza, doakan mereka, dukung mereka agar perjuangan mereka tetap terhenti, perjuangan yang kata mereka meskipun nyawa, harta dan rumah saya hancur, semua itu masih merupakan harga yang murah dibandingkan dengan nilai dan harga Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Apapun meskipun mereka habis-habisnya mereka masih mengatakan itu harga yang murah dibandingkan Masjid Al-Aqsa. Maka mari kita doakan saudara-saudara kita di sana, perjuangan mereka, pembelaan mereka terhadap masjid kita menggantikan perjuangan kita yang ada di sini. Doa dan dukungan kita itu semoga semakin
memperkuat perjuangan dan menjemput janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan dibacakan Syekh juga tadi. Allah mewajibkan kemenangan bagi mereka yang menolong Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan doa dan dukungan kita, perjuangan para saudara-saudara kita di Palestina, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan dan kita semua bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Sekian barangkali dari saya membuka kesempatan bagi santri, santriwati, ustadz ustazah yang mau memberikan pertanyaan. Insya Allah saya akan menjawab. Ada yang mau bertanya? بالنسبة شأن القبلة الأولى مسجد الأقصى سأل لماذا أراد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة إلى مسجد الحرام. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحقيقة لو تساءلنا يعني أيهما أعظم في القدر وفي المكانة للمسلمين، أن يتوجهوا إلى المسجد الأقصى ويستمروا على ذلك، أم أن يتجهوا إلى بيت الله الذي هو في الأرض ويوازي البيت المعمور في السماء؟ طبعا الجواب لا بيت يساوي البيت الحرام حتى ولا المسجد الأقصى. لذلك الرسول لما قال لا تشد الرحال لم يذكر المسجد الأقصى، بل أن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. لكن الله عز وجل يريد أن يعلمنا بأن المسجد الأقصى جعله لكم قبلة حتى لا تتخلوا عنه أيها المسلمون، ليزيد لكم الربط العقائدي، يعني حتى تدافعوا، لأن هذه فلسطين لا تنسوا أنها مهبط الأنبياء، فالأنبياء كثر نزلوا في فلسطين أو كانت رسالتهم في فلسطين، فالله عز وجل أراد أن يربط ما بين البيت الحرام والمسجد الأقصى بأن جعله قبلة أولى. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مكانة البيت الحرام عند الله أعظم وعندنا كذلك أعظم، فأنا لو خيرون أقول لا كل مساجد الأرض بما فيه من مسجد الأقصى والنبوي يذهبوا، لكن ألا يمس المسجد الحرام بضرر. يا إخوان البيت الحرام هذا بيت الله في الأرض يوازيه في السماء البيت المعمور، يعني هو بيت الله في الأرض، لذلك له حرمة، له حرمة خاصة. نحن نحج إلى هذا البيت، هل يحج إلى فلسطين؟ لا يحج إلى فلسطين، إن هذه المكانة، مكانة المسجد الحرام هي أسمى وأرقى عند المسلمين، لأنه هو البيت الذي نتجه إليه في الحج ليغفر الله لنا ذنوبنا. Baik, secara ringkas, pertama-tama apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam penyampaian di ayat yang terkait dengan perpindahan kiblat itu saya sampaikan tentu saja bukan semata-mata dari dorongan kecenderungan hawa nafsu semata, tapi karena memang Rasulullah SAW mengetahui dengan pasti kedudukan dan keistimewaan Masjidil Haram yang lebih daripada Masjid Al-Aqsa. Bahkan saya sampaikan, tentu kita semua juga tahu bahwa tempat atau keistimewaan Masjidil Haram itu lebih daripada Masjid Al-Aqsa, dan
ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat yang pertama, saya sampaikan lebih kepada Allah itu ingin mengikat hati kita, mengikat akidah kita dengan masjid tersebut, bukan untuk memberi keutamaan yang lebih dibanding dengan Masjidil Haram atau bahkan Masjid Nabawi. Dan juga saya contohkan misalkan haji tidak diharuskan atau tidak dituntut untuk ke Masjid Al-Aqsa, tapi ke Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram ini merupakan Baitullah fil ard, rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi yang tersambung langsung dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Nah, jadi seperti itulah penetapan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama itu lebih kepada ikatan akidah dan keinginan Rasulullah untuk mengubah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ilmu beliau mengenai keutamaan dan keistimewaan yang lebih pada Masjidil Haram. Ada lagi? Dulu ya. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismuhu Guntur Purnomo. Ismuhu Guntur Purnomo. Alhamdulillah saat ini dari sejak kejadian beberapa kali terjadi pertemuan, kita bersama-sama sudah melakukan hal yang itu berhubungan dari anak-anak malah juga untuk bisa melaksanakan kita berbuka pada kedalam yang itu kalau kalian di media sosial sekarang ini banyak terjadi masalah itu kita ingin mengetahui tanggal mana dari maksud yang dimaksud itu yang bisa saya ceritakan itu apa itu yang bisa membuat kita itu senantiasa tetap semangat dalam berbicara pada hal ini. Itu yang pertama dia tidak salah pada Abu Bakar sebagai panglima kepada masa selain ini menjadi tujuan dari imam dari sumber inspirasi dari pemuda-pemuda Indonesia itu dalam kemerdekaan Palestina. Tidak terlalu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أولا سأل أن الحرب الآن شديد جدا وعمل إسرائيل بإبادة الجماعية وكيف علامات الانتصار يعني سأل عن علامات الانتصار نصر من الله حتى نحن في إندونيسيا كذلك همنا سيكون يستمر في هذه العلامات هذا الأول وثانيا يريد أن يسلم على أبي عبيدة قائد المقاومة الذي قد يكون الآن يكون مثلا للشباب والأبناء في إندونيسيا. حقيقة الحرب هي حرب عقائدية، حرب دينية، لأن اليهود يريدوا أن يغتصبوا كل فلسطين، بل يريدوا ما بعد فلسطين، يريد الأردن ويريد مصر ويريد لبنان، لأنهم أهل غدر وخيانة كما قلنا. الحرب ضروس، الحرب اليهود يسعوا إلى إبادة كل فلسطين، لكن لسان حال غزة كما قلت لكم حتى لو قتلتمونا جميعا فسيبقى في أرحام أمهاتنا وبناتنا من يخرج ويقاتلنا، لأننا يقيننا بأن الله ناصرنا. لكن متى يكون؟ قل عسى أن يكون قريبا. لا تستعجل النصر ليميز الله الخبيث من الطيب. ولسان حال غزة يقول شهداءنا في الجنة
أحياء يرزقون وموتاهم في النار. مثال حال غزة كما قلت أن معية الله معهم، وأن الله ربط على قلوبهم فعطل الأحاسيس. فأنا اليوم بين أيديكم، وقبل أيام أخلوا الجيش البيت الذي تسكن فيه أمي وإخواني، وأمروا الجميع بالخروج في وسط المعارك، وأبقوا ابني المقعد الذي تبلغ من العمر 94 عاما لا تأكل ولا تشرب إلا إذا أحد أطعمه، لا تذهب إلى المرحاض بل يوضع لها البامبرز. أمروا كل من في البيت أن يخرجوا ويتركوه. فوالله لولا أن الله الآن رابط على قلبي لكدت أن أموت من فعله، لكن الله أعطى إحساس تجاه بأن أفكر حتى يذهب عقلي، كما فعل في أم موسى. وأيحنا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا بت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وفي آيات أخرى وإن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه، خلاص عطل الإحساس. هكذا الله قبل ما يبلي يدبر الأمر. صحيح؟ إذا الله عز وجل أهل غزة وما هم فيه الآن مدبر من الله عز وجل. الله معهم ولن يخذلهم ولن يتركهم، لكن الله يريد لهم الخير. ابن القيم الجوزي يقول كلام جميل في هذا الأمر. يقول لو أن الله كشف الحجب لبني البشر فيما ظاهره شر لهم، يعني أطلعهم على الغيب، قال لتبسموا من اختيار الله في الحرب ظاهرها شر. طيب صحيح، لكن هل أنت علمت ماذا أخبر الله لك بعد الحرب؟ ألا يكفيك أن تخرج من هذه الحرب أنك اذهب إلى الجنة مغفور لك؟ ثم نحن لماذا نسعى في كل الدنيا؟ أليس نسعى لكي نصل إلى آخر المطاف إلى الجنة؟ طيب إذا كان الله في هذه الحرب سيقول لأهل غزة اذهبوا إلى الجنة لأنكم صبرتم وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس لكم حساب. ولماذا نعمل في هذه الدنيا نحن الآن نتعبد ونصوم؟ أليس لنوم الفوز بالجنة؟ قال أهل غزة بصبرهم سينالوا الجنة، هذا وعد الله ليس كذلك. تفضل. Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa memang warga Gaza, beliau membenarkan, pertama-tama beliau membenarkan memang kekejian Zionis Israel itu udah di luar batas, dan mereka bukan hanya mau genosida Palestina saja, tapi bahkan mungkin sekitarnya juga, negara-negara Syam. Namun saya tekankan ini tuh perang akidah, perang keyakinan, perang antar keimanan, yang mana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji kita semua melalui perang ini. Ya. Ketika warga Gaza dihadapkan pada kenyataan yang tampaknya tidak punya harapan ini, mereka tetap teguh dan tetap berpegang pada keimanan mereka. Dan ketika ditanya sampai kapan? Sampai kapan? Kapan datang pertolongan Allah itu? Mereka yakin bahwa akan datang. Mereka berdoa semoga cepat datang, tapi mereka tidak terburu-buru mengharapkan kedatangan pertolongan tersebut. Kata Syekh tadi, jangan terburu-buru atau jangan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera memberikan pertolongan. Kenapa? Karena dalam peristiwa ini Allah itu tengah memilah antara yang baik dan yang buruk. Siapa yang bersabar, siapa yang tidak bisa bersabar. Kemudian lebih lanjut, Syekh menceritakan bagaimana warga Gaza ini, bagaimanapun kerasnya penderitaan yang mereka alami, mereka tetap berpegang pada keimanan dan keyakinan tadi. Bahkan beliau memberi contoh diri beliau sendiri
Jadi jamaah sekalian, baru beberapa hari yang lalu terjadi suatu peristiwa yang sungguh menggetarkan dan menyayatkan hati. Yang saya sendiri beberapa kali sejak mendengar hal tersebut heran, kenapa Syekh itu bisa menanggung seperti itu. Jadi ceritanya ibu beliau, ya, jadi beliau ini tinggal di sekitar komplek Rumah Sakit Ashifa, Rumah Sakit Indonesia itu. Nah, ibu beliau dan saudara beliau serta anak-anaknya itu masih tinggal di sana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, para santri sekalian, ibu beliau itu usianya 94 tahun. Tidak bisa bergerak, sudah lupa siapa dirinya, tidak tahu lagi, tidak bisa lagi makan, minum atau berkegiatan kecuali dibantu. Baru 5 hari yang lalu, tentara Zionis Israel itu mengusir semua penghuni rumah beliau, tapi menyuruh ibunya ditinggalkan. Menyuruh ibunya ditinggalkan. Nah, itu suatu kenyataan yang kalau kita dengar pun kita nggak habis pikir. Tapi lihat bagaimana Syekh tetap tegar dan bahkan masih bisa. Jadi kan kami keliling ini memberikan kajian Palestina ini tidak berhenti Pak, meskipun Syekh mendapatkan berita yang begitu sangat menggetarkan hati seperti itu. Itulah beliau memberi contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengikat dan membuat tegar hati warga Gaza, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengikat dan membuat tegar ibu Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan susuilah anakmu kemudian buanglah ke sungai. Kalau saja bukan karena ikatan yang Allah beri itu, tentu saja Umi Musa itu sudah terburu-buru mengakui anaknya dan kemudian membahayakan anaknya. Begitu juga kata Syekh, kalau bukan karena ikatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hati mereka, tentu saja Syekh sekarang mungkin sudah gila, bahkan sudah hilang nyawanya karena sedih memikirkan keadaan ibunya yang sangat memprihatinkan tersebut. Tapi apa yang terjadi, apa yang beliau katakan kemarin, beliau bilang, ibuku, kalau Allah takdirkan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau kita tidak bertemu di dunia yang fana ini, insya Allah kita bisa ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Beliau sudah sepasrah itu, dan itulah yang beliau tekankan. Kisah tadi adalah untuk mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat, namun bukan tugas kita untuk menentukan atau menuntut kapan pertolongan itu tiba. Tugas kita adalah berbuat sebaik-baiknya. Tugas kita adalah mempertahankan akidah kita, keyakinan kita untuk terus penuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan janji-janjinya. أما بخصوص التحية لأبو عبيدة فالتحية لكل المجاهدين وعلى رأس أبو عبيدة ومحمد مضيف ومروان عيسى كلهم هؤلاء أشاوس سود. يريد العدو أن يبث فينا أو يوهم العالم أن المجاهدون هؤلاء أناس لم يجدوا لهم عمل وإنهم يئسوا من الحياة ولذلك هم يريدون أن يأخذوا فقط رواتب. لا والله، والله المجاهدون هم جامعيون، منهم المهندسون ومنهم الأطباء ومنهم الأساتذة ومنهم حملة الحقوقيين، والله جلهم حضر لكتاب الله. لكن العدو يريد أن يظهر للعالم أن هؤلاء المجاهدون طبقة يائسة، لذلك هم ذهبوا للقتال مقابل أجل. لا والله المجاهد لا يبحث عن أجل، هذا للعلم فقط. وأنا أبشر المجاهدون بخير، أقسم بالله أن المجاهدون بخير، وأن المجاهدون لم يفقدوا 20% من قوتهم حتى تطمن، وأن كل الدمار الذي في غزة هو في المدنيين، لأن اليهود لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المجاهدين. أنت تعرفون كم حجم الأنفاق التي أعدت إعدادا هندسيا تحت الأرض؟ 530 كيلو متر أنفاق على مدار 25 سنة. الدويري يقول والله إن تكتيكات حماس لابد أن تقرأ أو تدرس في الكليات الحربية إعدادا صحيحا، لم يتركوا لا صغيرة ولا كبيرة إلا ودرسوها. حتى محاولة أرادوا اليهود أن
أن يغرق الأنفاق بهذه النقطة. أصلا هذه المياه لم تمشي كيلو واحد فقط، توقفت. هناك بوابات فولاذية حديدية، هناك ارتفاعات، هناك مخارج، هناك خوارق موضوعة بدقة. مهندسون قاموا بذلك العمل بهذه مع المجاهدين عملا مدروس، وعملا يقول لنا اطمئنوا مقاومتكم بخير، اطمئنوا فلسطين ستحرر. وانا اقول لكم اطمئنوا، والله لتأتن الى فلسطين وتصلوا في المسجد الاقصى المحرر باذن الله. لكن متى هو ليميز الله الخبيث من الطيب؟ متى هو حتى تصحى هذه الامه بسباتها، حتى تصحى حكام العرب الذين هم أندل من اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. Kemudian terkait yang kedua tadi, panglima-panglima Hamas, ya, saya katakan insya Allah akan beliau sampaikan kabar-kabar terkait bagaimana dukungan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan para panglima, para mujahidin di sana. Kemudian beliau menambahkan, kita tenang saja karena kekuatan mujahidin itu masih sangat besar, masih sangat kuat. Bahkan kata beliau, Israel itu hanya mampu menghabisi tidak sampai 20% kekuatan mujahidin. Karena ya strategi yang mereka terapkan itu dengan menggali terowongan-terowongan, yang terowongan-terowongan ini kalau kata beberapa pakar militer itu bahkan perlu diadakan kuliah khusus untuk membahas terowongan-terowongan tersebut. Terowongan yang kemarin mau ditenggelamkan tapi gagal karena terowongan yang panjangnya sampai 300 km itu berkali-kali lipat dari panjang Gaza, itu tidak dapat dipenuhi atau ditenggelamkan dengan air, terdapat pintu-pintu besi yang menghalangi saluran-saluran tersebut. Maka dari itu saya sampaikan, apa yang dilakukan Israel itu hanya bisa menyasar warga sipil. Kenapa? Karena mereka nggak mampu sampai ke inti dari pasukan mujahidin. Maka beliau katakan, tenanglah, insya Allah semua mujahidin itu dalam pertolongan Allah, dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi di akhir beliau bersumpah, insya Allah kita semua akan bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka. Tapi tentu saja kapan itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi, tugas kita adalah beriman, berkeyakinan dan memberi bantuan dukungan semaksimal yang kita bisa. طيب اقتربنا على هذا العصر لذلك سأختم بالدعاء إن شاء الله. Baik, jadi kata saya kita sudah lewat dari waktu yang ditetapkan, maka dari itu marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa. إني داعي فآمنوا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادي الأحزاب انصرنا على بني صهيون. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب اللهم عليهم عندك صوت عذاب، وكلهم بالمرصاد واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فإنهم لا يأتونك يا رب السماوات والأرض. اللهم كن لأهل غزة عونا معينا من عودة الوجه. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، وراك نفسهم، خائفون فأمنهم، مغضوبون فاتصل لهم. اللهم ارحم شهداء غزة واجعل مأواهم الجنة يا رب العالمين، واشف اللهم مرضاهم وجرحاهم، واربط اللهم عن قلوب نسائهم وشيوخنا وأطفالنا. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، سدد ضربات المجاهدين، اجعل ضربات المجاهدين في عدوهم موجعا وضربات عدوهم في كلام إبراهيم، يا دار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى محررا معززا مكرما بإذن الله. اللهم اجعلنا من الفاتحين له يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أقديس سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ اللهم كل معاهد القرآن وعلى رأسها معهد هداية الله، معاهد هداية الله حيثما وجدت في هذا البلد العظيم. اللهم احفظ اندونيسيا شعبها وشبابها وشاباتها من كل شيطان رجيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم كما بلغتنا رمضان وهو قد اقترب عن الانتهاء، بلغنا ليلة القدر فهي خير من 1000 شهر. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa senang bertemu kalian. Siap. Siap? Siap? Terima kasih.